નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। કેમ છો બધા? મજામાં? જય દ્વારકાધીશ, બધા મજામાં જશો અને સ્વાગત છે એક મારા વ્લોગ વિડીયોમાં। તો આજે છે ચીણા ભેગા કરવાના અને સનરાઈઝ એટલે સૂરજ ઉગતો હતો અને ટાઈમ લેપ્સ વ્યૂ મસ્ત હતો। चीणा वटाई गया है हवे थी गया पाथरे ने आज करवाना है भेगा। तो मजूर आ गया है टेक बारी वोटवी नाखी बारी वाटी पी ट्रेक्टर अंदर ले आवे पाठा पारा भांगी तो भेगू करावी। तो आई गया है जे बाकी था चीणा वटावा कल 1 कलाक था है। रापथी भांगा पाठा पछी तालपत्री पाथरी और हवे भेगू करवानुं चालू कर्युं है। पाठा भांगी नहीं कर आज आव्या भेगू करवा जाओ मजूर ओले खूणे थी चालू कर्युं है। रूंढो थाय तो भेगू कर नाखशे। सब्सक्राइब कर नाखजो मारा भाई। साढ़ा 10 चालू कर्युं हतुं भेगू करवानुं। तमे અહીંથી લઈ અને ઓલા હેઠા લગણ એટલે અડધું ભેગું કરી નાખ્યું છે। 2 કલાક થાય પાછું એટલે 12 વાગ્યા એટલે કલાક વિહામો ખાય 3 વાગ્યા ભેગું થઈ ગયા। વાગી ગયા છે 12:30 તો કીધું હવે ટ્રેક્ટર લઈને ઘરે જવું છે તો પેલા રાપ જોડેલી છે ને ફરતું હાંકી નાખી એટલે બારા ભાંગી જાય તો ફૂકણી હાંકવું હોય ને ત્યાં ડાયરેક્ટ तालपत्री कुंगण जो पाथरवानुं ज रहीए तो पेला ये काम कर नाखे गयो गालो। पीने आई गया है जो चीणा तो बधे भेगा थी गया है पण काम एवं हतुं कि अहींया जे बकालू देखाय ने कदाच देखाय के न देखाय अहींया पोपिया है मरची है आम चोरी है ये बधाने धोरियो करी दे कारण के आखुं पारू पावुं छे करता कायो का एने आम जाळवाना छोड़वाना है वाण लसण ने बधुं पी जाय। तो वीडियो सारो लाग्यो तो एक लाइक कर देजो, कमेंट करजो, शेर करवानुं भूलता नहीं। चेनल में नवा होय तो सब्सक्राइब करजो।